अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद मेरे चैनल पर। मैं हूँ अमीना खातून, फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत वक्त लगा दी हूँ। वैसे भी मेरे पास बच्चे, मेरे बहनों के भाइयों के बच्चे आ गए थे, तो उसमें बच्चों के साथ मैं बहुत बिजी हो गई थी, इसलिए तो वीडियो नहीं बनी। और वैसे भी मेरा फ़ोन भी ख़राब था ना, मैं बता रही थी ना आप सबको, मेरा फ़ोन ख़राब था और फ़ोन लेने के बाद भी मैं वीडियो नहीं बना सकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से फ़ोन ले ली हूँ। तो सोची देखिए, कल बच्चे चले गए, आज बच्चों की बहुत याद आ रही है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बच्चे बहुत याद आ रहे थे। कितनी अच्छी बात होती है ना, घर में बच्चे खेलते हैं, बात करते हैं। छोटे बच्चे भी थे और बड़े बच्चे भी थे मेरे पास, तो सब मिलकर बहुत दिन रात मस्ती करते थे, तालीम करते थे, हर चीज़ सीखना सिखाना सब कुछ चल रहा था। ऐसे में वक्त चला गया। तो आज सुबह से तो बहुत डल हूँ मैं, बच्चों की बहुत याद आ रही है। और काम से, नमाज से सब फारिग होने के बाद सोची कुछ बातें कुछ लिख लूँ बैठकर। लिखते लिखते भी बहुत दिल नहीं लग रहा था, बच्चों की याद आ रही थी। सोची चलो थोड़ा वीडियो बना लेंगे, आप लोग से थोड़ा बात कर लेंगे, बहुत दिन हो गया है। बच्चे जब रहते थे ना, तो उनकी तरफ से तो मुझे याद ही नहीं रह रहा था कि वीडियो बनाना है। इतना मसरूफियात, वो लोग खेलते थे, बात करते थे, पढ़ाई करते थे, फिर पकवान वगैरह कुछ डिशेस बनाना, उसमें ही पूरा दिन रात चले गया। तो कितना सुकून होता है ना जब बच्चे घर में होते हैं। अल्लाह पाक से मैं दुआ करती हूँ, जो जो औलाद के लिए तरसते हैं, अल्लाह ताला उनकी गोदों में बहुत फर्माबरदार औलाद नसीब करे, सेहतमंद औलाद नसीब करे। जिसकी गोदें खाली हैं, जो औलाद के लिए तरसती हैं, उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उन सबको औलाद से नवाजें। और तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो जो औलाद के लिए तरसती हूँ, उनकी गोदों से उनकी गोद में औलाद से नवाज दे। और देखिए, जब औलाद देते भी हैं तो उनकी भी कदर करना चाहिए माँ बाप को। जिस घर में बच्चे होते हैं उनकी कदर करें, उन्हें गाली गलौज ना करें, उन्हें मारे नहीं, उन्हें हर वक्त दुआ देते रहें। बच्चे ज़िद करते हैं, शरारत करते हैं, जो पढ़ाई में जब बड़े होकर पढ़ते हैं तो भी बहुत सताते हैं। हमें सब्र के साथ, दुआ के साथ काम लेना चाहिए, औलाद के लिए बहुत दुआ करना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह ताला हर एक की औलाद को फर्मा बरदार बनाए, और जो जो औलाद के लिए तरसते हैं उन्हें औलाद नसीब करें। तो एकदम से मेरा घर बहुत सूना हो गया है। मेरे दोनों भाइयों के बच्चे और मेरे दोनों बहनों के बच्चे, सब मेरा घर भर भर के था। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह बच्चों को सेहत दे, बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए, बच्चों को फर्मा बरदार बनाए। तो सोची चलो। और हाँ, बताना चाहती हूँ कि मैं बच्चों को उनकी नमाज़ चेक करी, और तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग को ये तो बताना ज़रूरी है कि मैं बच्चों को क्या सिखाई हूँ। तो उनकी नमाज़ वगैरह चेक करी हूँ, थोड़ा नमाज में भी उन्हें सही करी हूँ। और सूरह बकरा में उन लोग को गलती थी, सूरह बकरा याद दिलाई हूँ। एक जेरॉक्स करा के एक पेपर पे सूरह बकरा की आयत, आखिरी 2 आयतें लिखकर उन्हें याद कराने के लिए दे दी। बच्चे पूरे याद कर लिए। और सुबह के शाम के अस्कार बताई हूँ बच्चों को। और सुबह और शाम 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, आयतुल कुर्सी और सूरह कौसर, ये पढ़ने के लिए उन बच्चों को बोली हूँ। बच्चों को नहीं, आप सबको भी बताती हूँ, आप लोग भी इसे ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करते हैं, हर काम अपने ज़ुम्मे ले लेते हैं। हमें जैसा देखिए, मुसीबतें परेशानियां तो हर किसी को आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला जब भी कोई परेशानी, कोई बीमारी, मुसीबत आती है तो मस्के में से बाल निकाले जैसा निकाल देते हैं। तो हमें हर वक्त नमाज़ों की पाबंदी के साथ सुबह और शाम के अस्कार ज़रूर करना चाहिए। तो मैं बच्चों को पूरे अस्कार बताई हूँ सुबह और शाम के। और तो बच्चों को सुबह शाम के अस्कार बताई हूँ, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे तालीम याफ्ता है। जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उन लोग के लिए तो ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये भी बच्चों को याद दिलाई हूँ। और बिस्मिल्लाहिल लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम, बच्चों को शाम के और सुबह के अस्कार याद दिलाई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बच्चे अच्छी तरीके से याद कर लिए हैं, और उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए हैं कि हमारे बच्चे कुछ ना कुछ सीखे हैं।
تو بس الحمدللہ بچے بہت اچھے سے انجوائے کرے ہیں، گھر میں بھی کھیلتے کودتے اچھا کھاتے پیتے اور پڑھائی سیکھتے ہوئے گئے ہیں، اور باہر بھی جا کر انجوائے کرے ہیں، گھومے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے میں انہیں بتائی ہوں، میں میرے بچے اور وہ میرے بہنوں اور بھائیوں کے بچے سب مل کر ہم گھوم کر آئے ہیں سب الحمدللہ۔ ان کے ہالیڈیز اچھے سے گزرے ہیں۔ اب کل بچے گھر کو روانہ ہو گئے ہیں، تو میں تو بہت بور ہو رہی ہوں اور مجھے بچے بہت یاد آ رہے ہیں۔ تو آج بس یہی آپ سے کہنا چاہتی تھی، اور امید کرتی ہوں آپ سب کی نماز عبادت اچھی سے ہو رہی ہوں گی۔ اور دیکھیے ابھی تو عصر کا وقت ہو رہا ہے، نمازوں کی پابندی کریں اور شام کے اذکار ہاں ضرور پڑھا کریں، جو میں بتائی ہوں ابھی بچوں کو جو سکھائی ہوں اسے ضرور عمل میں لائیں، اور آیت الکرسی ہمیشہ صبح اور شام پڑھیں، اور جب باہر نکلتے ہیں آپ آیت الکرسی پڑھ کر نکلیں، اور کہیں جا رہے ہیں تو صدقہ دے کر جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اللہ کو یاد کر کے کریں، اللہ تعالی ہماری ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی عبادت تلاوت اچھے سے ہو رہی ہوں گی، اور ہمارے لیے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نیک بندوں میں شامل کرے۔ دیکھیے ہم سے جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں و گناہیں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں بار بار دن بھر استغفار پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ دیکھیے دن رات ہم غلطیاں گناہیں کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے، استغفار کی کثرت کرتے رہیں، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھیں، اور دن بھر بھی چلتے پھرتے استغفار پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت برکت رکھے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور ہماری توبہ کو بھی قبول کرنے والے ہیں، اور جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور دیکھیے بیکار کا وقت ضائع مت کیجیے، ہم جہاں بھی ہیں فرض نماز تو کم از کم ادا کر سکتے ہیں، اور اذکار اپنی زبان سے اذکار کنٹینیو کرتے رہیں، اور صبح اور شام کے بھی پڑھتے رہیں، اور جیسا بھی ہمیں وقت ملتا ہے تو جیسے بھی وقت ملتا ہے اس میں ہمارے تسبیحات کو کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، آپ سب کی جو بھی پریشانیاں مصیبتیں بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور کرے، ہم سب کو اللہ کے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہر ایک مسلمان کی حفاظت کرے، اور فرعون جیسے جو دشمن شیطان لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کے پیچھے، اللہ تعالیٰ ان فرعون جیسے انسانوں سے ہماری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور نمازوں کی پابندی کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور قرآن کے بتائے ہوئے احکام پر چلتے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی برا کر سکے۔ تو ہمیں پہلے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ تو نمازوں کو نہ چھوڑیں، اللہ سے بہت ساری دعائیں کریں، ہم سب کی ہر ایک مسلمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کے گھروں کی حفاظت کے لیے اللہ سے بہت ساری دعائیں کریں۔ ہاں تہجد پڑھ کے بھی بہت ساری دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہم ہر ایک کی مسلمان کی سب کی حفاظت کرے۔ دعا کرتے رہیں، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو ملتی ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور سارے مومن کے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔